दोबारा हो, उनको अपनी पुष्ट दिखाए, इल्ला मुतहर्रिफन लिकितालिन और मुतहय्यिज़न इला फ़िआतिन, सिवाय इसके कि वो अपनी पुष्ट दिखाए जंगी हिकमत अमली के तहत। फर्ज करें कुछ लोग आगे जाते हैं और हमला करते हैं और उसके बाद वो फौरन पीछे की तरफ भाग जाते हैं और दुश्मन उनके पीछे भागता है और वो दुश्मन को घेर लेते हैं अपनी फौज के दरमियान में, वो भागना नहीं होता। और दूसरा, भागे ताकि अपनी जमात के साथ जा मिले। ये दो चीज़ों के अलावा अगर कोई भागे, फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मावहु जहन्नम, बस वो आ गया अल्लाह के गज़ब में और उसका ठिकाना है जहन्नम, व बि'सल मसीर, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जो गज़ब का शिकार होता है, जो गज़ब में आ जाता है, वो होता है मग़ज़ूब। जो गज़ब में आता है वो है मग़ज़ूब। जो भागे जंग से हजूर को छोड़ के वो है मग़ज़ूब, वो है ज़ालिमीन में शामिल, गुमराह। जिसने बुतों की पूजा की हो, जिसने मुशरिकी की हो, शिरक किया हो, वो है ज़ालिमीन में शामिल। और अनअमत अलैहिम कौन होता है? वाक़या ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने लोगों से कहा कि शाम में दाखिल हो जाओ, इस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो जाओ, तो उनकी कौम ने कहा कि इस दरवाज़े के पीछे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर हैं। तो उनमें से जो दो लोग थे, क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमत अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब, उन दो लोगों ने कहा जो कि अल्लाह से डरते थे और उन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें की थी कि इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। फ़इज़ा दख़लतमुहु फ़इन्नकुम गालिबून, अगर तुम इस दरवाजे से दाखिल होगे तो तुम गालिब आओगे। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पे तवक्कल करो और आगे बढ़ो। क्या साबित हुआ कि जो नबी की बात मान के मैदान जंग में आगे बढ़े वो है अनअमत अलैहिम। मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा आपको कौन नजर आता है इन जंगों में? ओहद, खंदक, खैबर, जो कि अनअमत अलैहि का मिस्ताक हो और गैर मग़ज़ूब भी हो और वला ज़ालिमीन भी हो। और फिर जब बंदा ये सोच के जाए और फिर हम जब नमाज ख़त्म करने से पहले बैठते हैं तो उस वक़्त ही हम भूल जाते हैं और सिर्फ अल्लाह जी की गवाही देते हैं, अल्लाह जीना को भूल जाते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है वला तक्तुमुश शहादा व मन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बहु, मत छुपाओ शहादत को, और जो शहादत को छुपाएगा उसका दिल गुनहगार है। और ये वलायत अली की जो शहादत है, आप अगर दो देते हैं तो ठीक है, अगर तीसरी की गवाही आपके दिल में मौजूद नहीं है तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की हदीस आपके सामने पेश कर दी गई, ख़त्म, कोई नहीं। और ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अली की वलायत के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी और इंसान की ख़ताओं से भी दरगुजर होगा। और अगर अली की वलायत नहीं है तो कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। क्या था करबला में? दूसरी तरफ जो लोग थे नमाजी थे, वो भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन नमाज के मकसद को, मतलब को समझे बगैर जब वो मस्जिद नमाज में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, तो कर रहे क्या थे? अनअमत अलैहिम के खिलाफ जंग कर रहे थे और मग़ज़ूब और ज़ालिमीन की पैरवी कर रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। अगर तो शहादत पे बात होती ना तो फिर भी शायद सब्र आ जाता, लेकिन उसके बाद जो कुछ किया, आप जो कुछ लोग वहाँ पे गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं देखे, अल्लाह जो नहीं गए अल्लाह उनको वहाँ पे लेके जाए। ये है खैमागाह और जो रास्ता जाता है कूफा, अब इधर से मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे सीधा रास्ता जाता है कूफा और कत्ल गाह यहाँ पे उन्होंने 1.5 किलोमीटर, 1 मील, तकरीबन 1 मील से ज़्यादा का ऐसा मारा चक्कर, और उन्होंने कहा कि बीबियों को लेके जाओ मक्तल से। क्यों? ताकि ज़ख्मों पे नमक छिड़क सके। बहन देखे अपने भाई की लाश को, बीवी देखे अपने शोहर की लाश को, बेटी माँ अपने बाप की लाश को देखे और उनके ज़ख्म हरे हों। और जब वहाँ से गुजर, जब ऊँटों को वहाँ पे रोका गया ना, तो बीबी ज़ैनब सरकार ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें लेके जा रहे हैं पहले कूफा और फिर शाम। तो बीबी ने कहा
کہ میں کوفہ تو گئی ہوں لیکن میں شام کبھی گئی نہیں، لیکن شام کا میں نے نام سنا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بابا کے پاس کوفہ میں تھی تو ایک دفعہ بابا آئے اور انہوں نے کہا کہ زینب بیٹا میرے پاس شام سے 2 لوگ آئے ہیں، تم ان کے لیے کھانا تیار کرا دو۔ اور پھر بابا منہ دوسری طرف کر کے رونے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بابا شام کا نام سن کے رونے کیوں لگے تھے۔ اور پھر بی بی نے کہا کہ یہ لاشیں ہیں سامنے۔ بی بی نے وہ لفظ کہا جو بی بی سے پہلے اور بی بی کے بعد کسی نے نہیں کہا۔ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کا بھائی قتل ہو گیا ہو اور وہ قاتل سے کہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں تھوڑا سا رو لوں اپنے بھائی کی لاش پہ۔ امام سجاد علیہ السلام شمر کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ پھوپھیاں رونا چاہتی ہیں، بین کرنا چاہتی ہیں، کیا اجازت ہے؟ اس نے کہا میں اجازت دینے کا مختار نہیں ہوں، ہمارا کمانڈر وہ کھڑا ہے، تم جاؤ اس کے پاس۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، 4 دن سے مجھے شدید بخار ہے، تم خود ہی پوچھو۔ پتہ نہیں شمر کے ذہن میں دل میں کیسے رحم آ گیا، اس نے گھوڑا چلایا اور عمر سعد کی طرف گیا۔ اس سے جا کے کہتا ہے کہ وہ جو سامنے کمر جھکی ہوئی کھڑا ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 4 دنوں میں سے کیا ہوا ہے۔ 4 دن پہلے میں نے اسے دیکھا تھا عباس کے ساتھ کھڑا ہوئے اور ہم پہچان نہیں سکے تھے کہ عباس کون ہے اور سجاد کون ہے۔ تو عمر سعد نے کہا کہ کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری پھوپھیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم رو لیں تھوڑا سا۔ تو اس نے کہا کہ ایک بیان کر سکتے ہو۔ جب امام سجاد علیہ السلام واپس آئے نا تو اپنی پھوپھی اماں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ ظالموں نے صرف ایک بیان کی اجازت دی ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ گھوڑے کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، اپنے آپ کو سر کے بل سے بی بی نے نیچے گرا دیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو ڈھونڈ کے ان سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، جو میرے نانا کے کندھوں کا سوار تھا، کیا حسین تم ہی ہو؟ کیا تم ہی وہ حسین ہو جس کے لیے اماں نے جنت سے کپڑے منگائے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، میری بہن میں تو وہی حسین ہوں، لیکن کیا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زینب جس کا سورج بھی پردہ کرتا تھا، کیا وہ زینب تم ہی ہو؟ بس کیا بتاؤں۔ اس وقت پھر رونا شروع ہوا، ماتم شروع ہوا۔ اتنے میں عمر سعد نے شمر سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک بیان کی اجازت ہے۔ یہاں پہ ماتم شروع ہو گیا، فوج بغاوت کر رہی ہے، جا کے انہیں چپ کرا۔ شمر واپس آیا اور اس نے کہا کہ چپ، میں تو آپ سے صرف زبانی کہہ رہا ہوں نا، لیکن بیبیوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے کپڑوں کے رنگ سرخ ہو گئے چابکوں سے، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے بی بی نے کہا کہ بھیا زینب کا آخری سلام، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مولانا صاحب بسم اللہ۔